बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 20वां रोज़ा है और रमज़ान मुबारक का तीसरा जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। नए एपिसोड के साथ मैं हूँ अरमिला और मैं हूँ इमरान हसन। जैसा कि अरबला ने कहा, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे और रमज़ान का ये तीसरा रोज़ा भी है, तीसरा जुमा भी है और उसके साथ साथ तीसरा अशरा भी आज के दिन से शुरू हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज के दिन एतकाफ़ करने लगे हैं। अल्लाह आप सबकी इस एफ़र्ट को कबूल फरमाए। और ये बड़ी ख़ास इबादत है जी, इसकी बड़ी अहमियत है इस्लाम के अंदर। जब आप सिर्फ 8 से 10 दिन या 3 दिन इनफैक्ट जो भी आप करना चाहें, आप बाकी सारी दुनिया के मामलात से लाताल्लुक़ होकर अल्लाह की याद में एक कोने में मस्जिद के या घर में बैठकर अपनी इबादत करते हैं। और ये बड़ा एक अच्छा अमल है। यकीनी तौर पे जो भी लोग कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो अपनी इबादत में और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखेंगे, नहीं तो ज़रूर याद रखिएगा। उसके साथ साथ एक और बड़ा अहम सदक़ा फ़ित्र, वो भी ईद से पहले देना लाजिम होता है। हमने कहा आपको याद करा दें। और ज़कात का सिलसिला तो जारी है, सिलसिला तो पूरे रमज़ान मुबारक पे जारी रहता है। और हम बार बार कहते हैं कि ज़कात अगर आप दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इर्द गिर्द अपने बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरत है, सफ़ेद पोश हैं, उनका आप ख्याल रखें और उनकी कोई ना कोई थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन आगे पीछे भी कर दिया करें। रमज़ान में तो एक एडिशनल पॉइंट है ही, लेकिन स्टिल आम जिंदगी में भी अपने इर्द गिर्द नज़र ज़रूर रखा करें। जनाब, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमने रमज़ान के हवाले से तो बात की, लेकिन रमज़ान में भी जो मुल्क के अंदर पॉलिटिकल हैपनिंग है वो बहुत ज़्यादा है। लाहौर के पावर शो की बात करें तो इमरान खान साहब ने एक बार फिर मीनार पाकिस्तान पर अच्छा खासा जलसा बिल्कुल किया। अच्छा जलसा किया है और अच्छा क्राउड पुल करने में कामयाब हुए। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उन समेत PTI की जो दीगर रहनुमा हैं, उन्होंने वाकई धुआंधार तकरीरें की। लेकिन गैर मुल्की साजिश का जो बयानिया है उसमें थोड़ी तब्दीली देखने में आ रही है, थोड़ी सी कमी भी, थोड़ी तब्दीली भी। इमरान खान के खिताब के 2-3 अहम पॉइंट्स पर हम अगर बात करें तो एक तो उन्होंने अपने कारकुनों को आइंदा का लाया अमल दे दिया है। 3 दफ़ा तैयार किया, जलसे में 4थी बार दे दिया और कहा कि जी आप तैयार रहें, मैं इस्लामाबाद की कॉल आपको दूंगा। गलियों मोहल्लों में अपने MNAs MPs को फैलने का कह दिया है कि आप वहाँ पे भी तैयारी करें। और इदारों के हवाले से जो साबिक वज़ीर आज़म है, उनकी तमाम तर तनकीद का हदफ इस वक्त सिर्फ अदलिया और इलेक्शन कमीशन रहा। और खुलकर जिस इदारे के खिलाफ हुआ है वो इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर था, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें नून लीग ज्वाइन कर लेनी चाहिए। उन्होंने नून लीग ज्वाइन करने का मशवरा तो दिया, लेकिन साथ साथ पहली बार अपने खिताब में अगर बात करें तो बैरूनी साजिश में अमेरिका का नाम नहीं लिया और नाम लिए बगैर ही उसे तनकीद का निशाना बनाते रहे। फिर वो अपनी तकरीर में PTI हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार बार बार बैरूनी साजिश को करार देते रहे। लेकिन आखिर में उन्होंने एक बड़ी मानीखेज सी जुमला बोला कि जिनसे भी गलती हो गई है, एक ही तरीका है गलती ठीक करने का कि फौरी इलेक्शन करवा लें। ये जिन से मतलब जो जिन होते हैं? अच्छा। हाँ, फौरी इलेक्शन करा लें। उनकी हुकूमत गिराने की गलती किसने की है, ये बात समझ में नहीं आई। इसी से जुड़ी एक बड़ी पेशरफ्त भी ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में अहम इजलास जारी है, जिसमें मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा शरीक हैं। और ज़राए के मुताबिक जो मुबैना धमकी आमेज़ मरासले के हवाले से बात करें तो उसमें अहम किरदार साबिक सफ़ीर असद मजीद खान साहब को भी तलब किया गया है, जो मरासले के हकाइक से जो मुतल्लिक कमेटी है उसको ब्रीफिंग देंगे। और उसके बाद हुकूमत जो कह लें, अगर बात करें शहबाज शरीफ साहब के आने के बाद, इस हुकूमत के आने के बाद, ये कौमी सलामती कमेटी का पहला इजलास है। बिल्कुल जी, इसके एलामिया का शिद्दत से इंतजार है, क्या एलामिया सामने आता है। तीनों सर्विसेज चीफ इसके अंदर मौजूद हैं। देखते हैं कैसे सूरत हाल बढ़ती है आगे। फिर पंजाब की भी थोड़ी सी बात कर लें तो 21 दिन से सूबा बगैर वज़ीर आला के, बगैर हुकूमत के चल रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत को ये हुक्म दिया है कि वज़ीर आला पंजाब से हलफ लेने के लिए 24 घंटे के अंदर अंदर किसी को नामजद करें। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ आमिर इलियास राना साहब, ये साफ़ी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस बारे में बात करते हैं। आमिर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कल आपने भी जलसा भी देखा होगा और उसके साथ जो दीगर डेवलपमेंट्स हैं वो भी फुशोर आपने ऑब्जर्व की होंगी। एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जब भी आने वाले वक्त के लिए इमरान खान साहब के लिए कोई मुश्किल आने को है या आने को होती है, उसके लिए वो पहले ग्राउंड बनाते हैं। जैसे मरासले के बारे में भी उन्होंने अपनी पिछली तकरीरों में कहा कि शायद इसके ऊपर इसको डिफ्यूज़ करने की कोशिश की जाएगी, मैं कमीशन को नहीं मानूंगा। फॉरेन फंडिंग के हवाले से भी कल उन्होंने और पिछली कई तकरीरों में मुसलसल एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। तोशाखाना के बारे में एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशंस पहले दिए जा रहे हैं, ग्राउंड पहले बनाए जा रहे हैं। इसका फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को, उनका फॉलोअर उनके इन ग्राउंड्स को मानेगा या फिर कानून अपना रास्ता लेगा? देखें, पहले तो आपको भी लगता है खूब रोज़े लग रहे हैं, आप यंग आदमी हैं और तीसरे जुमे को तीसरा रोज़ा कहा, मुझे बड़ा मज़ा आया। ज़ाहिर है बंदा जब थक जाता है रोज़े रखते तो इस तरह की बात हो जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इशू ये है कि इमरान खान साहब जो भी बात कर रहे हैं वो
اور ان کی ٹیم جو گورنر کی صورت میں اور صدر مملکت کی صورت میں بیٹھی ہے وہ روندو بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہیں. یا تو آپ آئینی مناسب پہ بیٹھے نہیں یا آپ فرض پورے کریں. آج صدر مملکت کو تو میرا خیال ہے خاصی ہو گئی کہ پہلے وہ شہباز صاحب سے بھی مل چکے اور پھر آج انہوں نے حلف بھی لے لیا. یعنی مان لیا آپ کس چیز کی وجہ سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے, یعنی پارٹی پریشر پہ. تو آج پھر آپ نے حلف لیا, بہت اچھی بات ہے. اب گورنر صاحب کے لیے جیسے آپ نے ذکر کیا, ہائی کورٹ نے آرڈر کر دی ہیں کہ جی مطلب آپ اگر پولیٹیکل لوگ ہیں تو آپ کو تو ریزائن کرنا چاہیے نا کہ جی ایک تو آپ کی برطرفی کے لیے پرائم منسٹر ایڈوائس دے چکے لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں. تو مقصد ظاہر ہو رہا ہے کہ جی مجھے آئینی کام میں رکاوٹ ڈالنی ہے. جو ہائی کورٹ نے تو کلیئر کر دیا نا تو وہ ہے کہ جی یہ ریزائن غلط تھا, وہ بھی کلیئر ہو گیا, کل جرمانہ بھی ہو گیا اور آج انہوں نے یہ کہہ دیا. اب آ جائیں عمران خان صاحب کی طرف. عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم, ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو شاید جلسوں میں لوگ آ رہے ہیں تو وہ جو سارے پاکستان میں لوگ رہتے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. ایسا نہیں ہے, ان کے ساتھ ان کے لوگ جڑ گئے ہیں اور بڑی تعداد میں جڑ گئے ہیں جو خاموش ہو گئے تھے بیڈ گورننس پہ اور گھروں پہ چلے گئے تھے. انہوں نے جو بیانیہ بنایا امریکہ کا اور پھر کہا کہ غلطی ہوگی ہے درست کر لو, تو غلطی درست کرنے کا جواب تو ابھی میٹنگ آ رہی ہے جہاں پہ اسد مجید صاحب کو بالمشافہ بلا لیا گیا ہے, جہاں ڈی جی آئی بھی ہوں گے کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بات بتائی تھی کہ آئی ایس آئی کو بھی یہ لیٹر 7 یا 8 تاریخ کو ہی بھجوا دیا گیا تھا اور ہم نے اپنی فائنڈنگز 31 مارچ کو جو میٹنگ ہوئی این ایس سی کی اس کے اندر بتا دیا تھا کہ اس میں کیا کیا ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں جا رہے. لیکن ہم تو بات کر سکتے ہیں نا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش اور دھمکی نہیں تھی تو بتا دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے جو حکومت نے ازیوم کی ہے, لہذا وہ پریس ریلیز میں بھی نہیں آئی تھی. آج فردر اسد مجید خان بتائیں گے اور وہ لے کے چلیں گے جو عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ جی ہاں ہم اب سڑکوں پہ آئیں گے اور اسلام آباد میں دھرنے کی طرف جا رہے ہیں. یہ رکاوٹ ملک کو روکنا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ سیاسی جماعت کا رائٹ ہے کہ وہ اپنا غم غلط کریں, پبلک میں آ کے اپنے لوگوں کو بتائیں کہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے اور وہ اپنا بیانیہ اچھے انداز سے مارکیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم اپنے لوگوں کو وہ کر رہے ہیں. تو اب مریم نواز بھی عید کے بعد پبلک میں جا رہی ہیں, وہ سارے پاکستان میں موو کریں گی. تو دوسری طرف کا بیانیہ آپ کو نظر آئے گا کہ وہاں لوگ کس طرح جاتے ہیں, گرمی بھی بڑھے گی اور سیاسی گرمی بھی بڑھے گی. کیونکہ عمران خان صاحب کا تو اور یہ حق ہے ان کا کہ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے الیکشن کراؤ, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ میری جو بیڈ پرفارمنس تھی وہ ختم ہو گئی اور مجھے بہت ووٹ پڑ جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن جب ان کے پاس وقت تھا کہ وہ الیکشن کراتے تو انہوں نے الیکشن نہیں کرایا. اور ان کو جب وہ کہتے ہیں نا مجھے پتہ لگ گیا تھا کئی مہینے پہلے یہ ہو رہا ہے, تو انہیں فورس ہی کر لینا چاہیے تھا. لیکن اس وقت ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا. وہ خط کی بات بھی آپ یہ دیکھیں 22-23 مارچ کے بعد سامنے آئی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہو. اچھا عامر صاحب, آبویسلی کل کے جلسے میں جو تقریریں تھیں کچھ تو باتیں ہم سنتے ہی رہتے ہیں, تنقید بھی اسی طرح سے ہوتی رہتی ہے جو پہلے بھی ہوتی تھی اب دوبارہ ہو رہی تھی. کل کے آپ جلسے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ایکسپیکٹڈ تھا, آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی وہ جو پاور شو جو تمام لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھا کراؤڈ پل کر پائے گی, کیا وہ کیا؟ دوسری جانب انہوں نے اپنی عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ایک بڑا معنی خیز سا جملہ بولا کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے اب وہ اپنی غلطی ٹھیک اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ الیکشن کرائیں. تو یہ جو غلطی والا معاملہ ہے, کیا یہ سٹیٹمنٹ بھی ان کی غلطی سے نکل گئی ہے یا انہوں نے خود اپنے ہوش و حواس میں یہ بولا ہے؟ اور اس کے ساتھ جلسے کے حوالے سے آپ کا کامنٹ. دیکھیں جلسہ ان کا بہت اچھا تھا, چارج تھا, لیکن پہلے جلسوں جیسا نہیں تھا جیسے مینار پاکستان پہ ہوتے ہیں. اب ان کا دعویٰ لاکھوں کا ہو ہزاروں کا ہو, ہم نہیں کہتے کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا بیان ہے. لیکن ایک اچھا پاور شو تھا سیاسی جماعت کا اور وہ اچھا کھیل رہے ہیں, انہیں کھیلنا چاہیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ غلطی سے نکل گیا, نہیں, وہ بالکل شاید انہوں نے اعلانات تو بہت کچھ سوچ رکھے تھے کیونکہ شیخ صاحب بھی ان کی جگہ اعلان کر رہے تھے کہ کچھ شہروں کو بند کریں گے, فلاں کریں گے, اور پرائم منسٹر نے پھر غلطی انہی سے کہی نا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. وہ بیسیکلی ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں کہ جناب اب آپ مہربانی کریں الیکشن کرائیں ورنہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو وہ بھی سن رہے تھے, وہ بھی دیکھ رہے تھے. تو سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی جاری ہے. تو پہلے ان سوالات کے جوابات آئیں گے جو پرائم منسٹر شہباز شریف نے کہے تھے کہ ہم ان سب کو پارلیمنٹ کی سیکیورٹی کمیٹی میں بھی لائیں گے اور وہاں پارلیمنٹیرینز بیٹھیں گے, ایم این اے اور سینیٹر بیٹھیں گے اور وہ بھی سوالات ہوں گے. اور اسد مجید صاحب کو شاید آج اتنے سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے جتنا ان کو پارلیمانی کمیٹی میں کرنا پڑے گا, چونکہ وہ اب ہیں کیریئر ڈپلومیٹ. لیکن اگر یہ خط انہوں نے لکھا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اپنے یعنی پاکستان کے جتنے ہمارے ڈپلومیٹس ہیں وہ پھنس کے رہ گئے ہیں, میٹنگز مشکل ہو گئی ہیں, پاکستان کا فورن آفس پھنس کے رہ گیا ہے کہ اب جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں اور جانا ہوتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اور آپ اپنے ہیڈ کوارٹر کو کیا رپورٹ کریں گے. تو جو ملنے والا ہے, جو میزبان ملک ہے ہمارے سفیروں کا,
تو ان کے لیے بھی مسائل ہو رہے ہیں کہ ہمارے سارے سفیروں کی کریڈیبلٹی داؤ پہ لگ گئی ہے. تو یہ کیس بہت کچھ ثابت کرے گا, کلیئر کرے گا, اور اس مسئلے کو حل کرتے کرتے بہت ٹائم لگے گا, کیونکہ ہماری سفارتکاری کو بہت نقصان پہنچا ہے. یہ جب سائفر کمیونیکیشن ہوتی ہے اور اس کو کلاسیفائی کہتے ہیں کہ یعنی وہ خفیہ رکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کیبنٹ میں جب میٹنگ کی نا, پہلی میٹنگ پرائم منسٹر نے, تو اس دن کیبنٹ سیکرٹری احمد نواز سکھیرا, اعظم خان, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, ان سب نے, اور سیکرٹری فارن افیئرز نے کہا کہ آپ ڈی کلاسیفائی نہیں کر سکتے. اگلی میٹنگ جو 2 دن بعد پھر بلائی, وہاں پہ انہوں نے بولنے کسی کو نہیں دیا اور کہا کہ ہم نے ڈی کلاسیفائی کیا, لیکن منٹس میں کہیں ڈی کلاسیفائی نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ وہ آگ سے کھیلنے جا رہے ہیں, لہذا یہ لفظوں سے بات کی, لیکن پبلک میں پاکستان کا امیج بہت برا کیا اور پوری دنیا میں خراب ہوا. اب اس کو سنبھالنا کیسے ہوگا؟ جی عامر صاحب ٹھیک ہے, آپ یہ بھی بات مکمل اپنی کر لیجئے گا, پوائنٹ اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں وہ جو کل انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو نون لیگ جوائن کرنے کا مشورہ دیا اور بہت زیادہ تنقید کی, اس سے پہلے ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ سابق وزیر اعظم عمران خان کی موجود ہیں, جس میں وہ ان کو بڑا اچھا کہہ رہے ہیں. شیخ رشید صاحب ان کو بڑا زبردست آفیسر کہہ رہے ہیں, اور یہ بھی کہ ان کی منشا سے لگایا گیا. شیریں مزاری صاحبہ کی ایک سٹیٹمنٹ بھی موجود ہے آن ریکارڈ. تو کل انہوں نے بڑی کھل کے تنقید کی اور عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا ایسے کسی فیصلے پہ جو ان کے خلاف آ سکتا ہے, خاص طور پہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے. اس پہ بھی کامنٹ کیجئے. دیکھیں, ممنوعہ فنڈنگ کا کیس 2014 میں آیا جب سکندر سلطان راجہ صاحب حکومت پاکستان کے فیڈرل سیکرٹری تھے. وہ تو نہیں تھے کہ چیف الیکشن کمشنر بنیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے بابر یعقوب فتح محمد کو مبارکباد دے دی تھی کہ جی آپ صبح چیف الیکشن کمشنر لگ رہے ہیں, کیونکہ ہر طرف سے نام ان کا تھا جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن تھے. اگلے دن ان کا نام آیا اور اس کے اوپر سب نے ایگری کیا, دونوں پارٹیوں نے, جو آپ نے بیانات بتائے. اب مجھے یہ بتائیں, میں صرف ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں. 26 مارچ کو عمران خان صاحب نے کس سے فون کرایا, کس کو بھیجا ان کے پاس کہ مہربانی کریں صرف ایک آپ نوٹس لے لیں کہ جو ہمارے منرفین ہیں ان کو آپ بلائیں گے. جواب دے دیا گیا کہ الیکشن کمیشن آئین اور قانون میں رہ کے اپنا کام کرے گا. تو جواب میں کمالیہ جا کے پھر الیکشن کمیشن کو خوب تان و تشنی کا نشانہ بنایا انہوں نے. یہ ہر دفعہ رابطہ کرتے ہیں. پہلے انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھیجا, اور اٹارنی جنرل ابھی جو مستعفی ہوئے ہیں انہوں نے کہا جی کہ آئندہ میں آپ سے رابطہ رکھوں گا. جب وہ گئے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم تو ہر کام کریں گے, اور اگلی دفعہ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے کہا جی آئندہ میں جو بھی بات کروں گا آپ نے اپنا فیصلہ کرنا ہے, میری اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی وہ ختم. کیونکہ جو سابق وزیر اعظم ہیں جنہوں نے مجھے مینڈیٹ دے کے بھیجا تھا, انہوں نے کہا تھا بھائی میں نہیں کسی چیز کا پابند رہوں. تو آپ یہ نہ رہیں کہ جی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پہ رہیں. رائٹ عامر صاحب, مطلب یہ وہ سی ایم ایل اے ہیں, کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ, جو چیف مارشل اللہ کے لیے ہوتا تھا نا. جی 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 تو یہ وہ ہیں کہ جو میں کہہ دوں تو اس پہ رہنا نہیں, اس پہ رہنا, یو ٹرن تو میں لے سکتا ہوں, ساڑھے تین ہی رہنا, یو ٹرن لے سکتے ہیں, اور یو ٹرن لیے ہیں. ٹھیک ہے عامر صاحب, تھینک یو ویری مچ, آپ نے اپنا تبصرہ ہمارے سامنے رکھا. تو صورتحال کیا ہے جی آپ کے سامنے اس وقت کس جانب جاری؟ آج کی بڑی اہم میٹنگ ہے سیکیورٹی کمیٹی کی, جس میں تینوں چیفز بھی ہیں, اہم ترین عہدیدار پاکستان کی, سب سے ہائی لیول میٹنگ ہے یہ. اس کے بعد کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا اس امریکن کانسپریسی کے حوالے سے کہ اس کا کیا سٹیٹس ہے. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ایکسپریسو. خیر رمضان. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. ناظرین, فن کی, آرٹ کی کئی اقسام ہوتی ہیں, اور اگر ہم فن کی بات کریں تو تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے یا قوموں کو اب سے پہلے کی جو تہذیب یا ثقافت ہے اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے ایک برج کے طور پہ کام کیا جاتا ہے. اور کچھ لوگ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید بطور پروفیشنل یہ ایک بہترین اور سب سے زیادہ مقبول شعبہ ہوگا جس سے سب سے زیادہ لوگ وابستہ ہوں گے, جس میں مختلف فنون شامل ہیں. ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں مختلف آرٹسٹ سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خیر رمضان کے اندر. آج عفیرہ فیض میرا پاکستان کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی پینٹنگ کی تخلیق کرنے والی تاشفین صاحبہ سے ملاقات کرا رہی ہیں, جو کہ ایک آرٹسٹ ہیں. مزید ان کا آرٹ کیا ہے اور وہ کس قسم کا کام کرتی ہیں, آج کے میرا پاکستان میں دیکھیں. السلام علیکم ناظرین. خطاطی جس قدر دلچسپ ہے اسی قدر وسیع بھی. یہ صرف لکھنے کا عمل نہیں بلکہ یہ ایک روحانی آرٹ ہے. خطاطی صدیوں پرانا فنون لطیفہ ہے. آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروانے جا رہی ہوں جنہوں نے پاکستان میں کیلی گرافی کے فروغ کے لیے بہت کام کیا ہے. تو آئیے.
नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताशफीन, जो एक कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफर हैं। इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मरियम से ताशफीन का सफ़र कैसे? मरियम से ताशफीन का सफ़र, वैसे मैंने काम जब किया, जब मैं कॉलेज में थी तो मैं मरियम ही जानी जाती थी। अच्छा। लेकिन फिर मैंने जब इस फील्ड में काम किया, मैंने पोइट्री पेंटिंग्स की, फिर उसके बाद फर्दर मैंने एक्सपेरिमेंटल काम किया, कैलीग्राफी पेंट की, तो फिर उसके बाद मैंने एक सिग्नेचर बनाया ताशफीन के नाम से। अच्छा, ठीक तो है। वो मुझे थोड़ा अपीलिंग लगता था ताशफीन नाम, कि अगर मुझे खुद नाम अपना रखना होता तो मैं ताशफीन नाम रखती। लेकिन इसका मौका नहीं मिला। इसका मौका नहीं मिला, तो मैंने फिर इस तरह अपना काम शुरू किया। एक दिहाई से तकरीबन आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं। इस फील्ड में आने का ख्याल कैसे आया? मुझे बचपन से बहुत इंटरेस्ट था इस फील्ड में, ठीक है। आर्ट से, क्रिएटिव काम करने से मुझे बहुत इंटरेस्ट था। तो विद टाइम पहले तो मेरा कोई आइडिया नहीं था कि मैं फर्दर इसको एज स्टडीज़ में परस्यू करूँगी, लेकिन जब मैंने फर्दर स्टडीज़ में लकीली परस्यू कर लिया तो फिर उससे मुझे काफ़ी कुछ फिर मैंने लर्न किया, नए एक्सपेरिमेंट्स किए, और फिर फाइनली मैं अब ये कैलीग्राफी पेंट कर रही हूँ। आज की इस दुनिया में कितने खत लिखे जा रहे हैं? ये जो ख़त हैं ये काफ़ी सारी वैरायटी में है। ख़त नस्तालीक है, ख़त सुल्स है, कुफिक है, और बहुत सारे हैं। लेकिन जो मैं काम कर रही हूँ, मैं कंटेम्प्रेरी में काम कर रही हूँ। सारे ख़त मैंने ट्राई किए हुए हैं, लेकिन मैं कंटेम्प्रेरी ख़त में काम कर रही हूँ। देखने वालों को ज़रा डिफाइन कर दें, ये जो कंटेम्प्रेरी कैलीग्राफी है और क्लासिक कैलीग्राफी है, उसमें फ़र्क क्या होता है? क्लासिक में ये होता है कि आपको हर कत का हिसाब होता है। एक अच्छा। जो डॉट होता है वो कत उसको बोला जाता है। कत बोलते हैं। जी, कत ठीक है। बोलते हैं उसको, और वो कत के हिसाब से होता है। जैसे अलिफ है, अलिफ की डिफरेंट वैरायटी है, उसमें आपको नो कत का भी अलिफ मिलेगा, उसके अंदर आपको 11 कत का भी अलिफ मिलेगा। जैसे बे है, उसके 12 कत हैं, इस तरह आपको मिलेंगे। तो ये क्लासिकल है, जिसमें आपको हर एक कत का हिसाब रखना होता है। ठीक है। लेकिन जो मेरा काम है क्लासिकल नहीं है, मेरा कंटेम्प्रेरी है। तो मैं मूव्स में काम करती हूँ। मैं अपना काम राउंड में भी कैलीग्राफी लिखती हूँ, हर तरह से मैं काम करती हूँ। मतलब आप आज़ाद हैं? मैं आज़ाद हूँ। लाइक मुझे ये नहीं कि मैं बाउंड्रीज हैं जिनको मैंने फॉलो करना है, मैं ऐसे नहीं काम कर रही। मैं काम कर रही हूँ, अपने स्टाइल में काम कर रही हूँ। ठीक है। और आप मोस्टली किस चीज़ पे कैलीग्राफी करती हैं? ऑन कैनवस पे भी करती हूँ, म्यूरल्स भी बनाती हूँ मैं। ठीक है। म्यूरल आर्ट भी मैंने कैलीग्राफी को म्यूरल में किया है। लाइक दीवारों पे पेंट करने को म्यूरल आर्ट बोला जाता है। दीवार पे आपने बात की, तो आपके इस रूम की एक दीवार है जिस पे आपने बहुत ही खूबसूरत कैलीग्राफी की है, और यकीन करें मेरा उस कैलीग्राफी पर दिल आ गया है। अच्छा, इस फील्ड को रूहानी आर्ट भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप कैलीग्राफी कर रही होती है, क्या कैफियत होती है, क्या एहसासात होते हैं, माइंड में क्या चल रहा होता है? अल्लाह ताला से आपकी दिल ही दिल में बातें चल रही होती हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते वो कैफियत को। वो बहुत मज़े का एक होता है। मेरे साथ ये होता है कि रात को मुझे अगर 2-3 बजे भी आइडियाज़ आएंगे ना, तो मैं अपना सोना छोड़ के मैं काम करना शुरू कर दूंगी। मैं उसको लिखना शुरू कर दूंगी कि भाई ये मुझे आइडिया आया और मैं इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करूं। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो अगर आपका कनेक्शन बिल्ड होता है तो वो होता जाता है। ताशफीन, कुरान पाक की आयात मुबारका लिखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसमें ज़ेर, ज़बर, पेश, इन तमाम तर चीज़ों का ख्याल किस तरह से रखते हैं? जब मैंने शुरू किया ये काम तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि ज़ेर ज़बर ये छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो आपको साथ चलनी पड़ती हैं लेके। अगर आपने कोई एक भी मिस कर दिया तो मीनिंग चेंज हो जाता है आयत का। तो ये शुरू में तो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, लेकिन विद टाइम मैंने उसको जब देखा, और अब तो ऐसी आयतें हैं जो मुझे याद हो गई हैं, उनकी ज़ेर ज़बर पेश कहाँ आनी है। सॉफ्टवेयर से की गई कैलीग्राफी और हाथ से की गई कैलीग्राफी में क्या बुनियादी फर्क है? यही मैं आपको बता रही हूँ कि कंटेम्प्रेरी का यही है कि आपको जो क्लासिकल है वो आपको प्रिंट में, डिजिटल में मिल जाती है, लेकिन जो आप हाथ से बना रहे हैं, हैंडमेड काम है, वो आपको नहीं मिलता। और जिन लोगों को शौक है हैंडमेड का, तो वो प्रिंट्स में और डिजिटल में नहीं जाते। अभी तक आपकी फेवरेट कैलीग्राफी कौन सी है खुद की? मेरी खुद की जो फेवरेट कैलीग्राफी है, मैंने बहुत ज़्यादा पेंट की है। एक आयत है सूरह रहमान की, फबी अये अलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। ये आपको याद कराती है कि आपने अल्लाह का शुक्र अदा करना है, आपके पास जो भी है वो उसी का दिया हुआ। आपने पाकिस्तान की सबसे बड़ी पेंटिंग बनाई थी, उसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने बहुत बड़ा साइज बनाया। मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या साइज था वो? उसका साइज 5 बाय 34 फीट था।
5/34 फीट। और उस पे क्या बनाया था आपने? उसके ऊपर मैंने ये फाबी अलाई रब्बी कुमार ज़बान ही लिखा था। और कितना अरसा लगा था उसको मुकम्मल इसको करने में? ऑलमोस्ट मुझे 2 मंथ्स लगे थे इस पेंटिंग को बनाते हुए। ताशफीन, आखिर में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जितने हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है और इस फील्ड में आना चाहती है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सीखें, लर्न करें। ये बहुत अच्छी फील्ड है और इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अगर आप कॉपी करना चाहते हैं किसी आर्टिस्ट का काम, तो आप कॉपी करें, उससे लर्न करें, लेकिन अपना स्टाइल आप खुद बनाएं। जो आप अपना स्टाइल बनाएंगे फिर उसको आप मार्केट में वो आपकी लगाएं। पहचान बन जी, जाए। वो आपकी पहचान बनती है। जैसे मेरा काम है वो मेरी पहचान है। और नो डाउट मैंने भी बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम कॉपी किया, उनसे मैंने लर्न किया, लेकिन इन द एंड मैंने अपना ही काम फर्दर परस्यू किया। थैंक यू सो मच ताशफीन फॉर योर टाइम। नाजरीन, खताती हमारा हकीकी विरसा है और ताशफीन इस काम के फरोग के लिए मसरूफ़ अमल हैं। ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हम याद करेंगे लेजेंड को। अदाकारी, मेज़बानी और नकल उतारने में अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाले बेमिसाल फनकार मोइन अख्तर के मदा आज उनकी 11वीं बरसी मना रहे हैं। मोइन अख्तर ने 13 साल की उम्र में अपने फ़नी करियर का आगाज़ किया। लेजेंड मोइन अख्तर साहब को तमग़े हुस्न कारकर्दगी के अलावा भी कई अवार्ड्स दिए गए। वो एक बेमिसाल फ़नकार थे और उनकी बेमिसाल फ़नकारी की बदौलत आज भी वो तमाम तर शायकीन के दिलों में ज़िंदा हैं। अल्लाह उन्हें बरीक़ रहमत करे और उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत ही अच्छे आदमी थे हर लिहाज से, फ़न के लिहाज से भी और बतौर शख्सियत भी बहुत ही कमाल की शख्सियत थे। अच्छा जी, हमने मोइन साहब को याद किया, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम हमारा इख्तिताम की जानिब जा रहा है, तो रिजवान के हवाले से आपको बताएं। मोहम्मद रिजवान द स्टार क्रिकेटर, विजडन ने भी उनकी सलाहियतों का एतराफ़ किया है और आपको अपडेट करें कि उन्हें लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड करार दिया गया है। उनके साथ साथ दीगर प्लेयर्स को भी मुख्तलिफ एजाज़ात दिए गए। रिजवान ने 56 की औसत से सन 2021 में 2036 रन बनाए और इस वजह से ये जो पुराना जो बेहतरीन जरीदा है क्रिकेट का, विजडन, उसने उनको बेहतरीन क्रिकेटर का अवार्ड फॉर द वर्ल्ड करार दिया। चलें जनाब, इस हवाले से तो हम बात करते रहेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।